अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये हमारा ग्रुप कार-ए-सौर की तरफ रवां दवा है और सुबह सुबह का टाइम है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। सफर के अंदर हमारा ये सफर शुरू हो चुका है। देखते हैं, टाइम भी नोट हो गया है कितना टाइम लगता है, और साथ साथ आपको भी ज़ियारत में शरीक कर रहे हैं। वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी होता है कि आप वहाँ बैठकर ही ये मुकद्दस ज़ियारत करते रहें। ये शुरू में आगाज़ में ये उन्होंने कुछ हिदायत और नोट्स लिख के लगाए हुए हैं, हर लैंग्वेज में, उर्दू में, इंग्लिश में और हिंदी के अंदर भी है। हदीस मुबारक ये कुछ स्टॉल लगे हुए हैं स्टार्ट में। अब आप बैठे हैं, कुछ दाना इस तरह की चीज और पानी वगैरह रखा हुआ है। ये वो रास्ता है जिस रास्ते से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात हुज़ूर तशरीफ लेके गए थे। तो इस सफर में हम देखते हैं, ये ऊपर सामने जो चोटी नजर आ रही है, ये कार-ए-सौर है। इसके ऊपर जाकर आगे इसकी बैक साइड पे आ जा रहे हैं। तो जो पहाड़ी इलाके के हमारे दोस्त सवाब होते हैं उनके लिए मुश्किल नहीं होता, लेकिन जो न्यू आदमी हमारे साथ शामिल होते हैं, जिन्होंने पहले कभी पैदल सफर नहीं किया होता, उनके लिए थोड़ी मुश्किल मशक्कत होती है। कार-ए-सौर पे ये कबूतर भी मौजूद हैं। इन कबूतरों के बारे में भी कहा जाता है कि ये वही नस्ल आ रही है जिन्होंने गार के दाने पे जिन्होंने कबूतरी ने अंडा दे दिया था। और उलमा बयान करते हैं कि ये जितनी नस्ल है वो वही नस्ल आज तक महफूज है। अल्लाह ने उनको महफूज किया हुआ है। रब का कुरान भी, रब का कुरान भी, रब का कुरान भी बेपनाह प्यार है। ये आप देख रहे हैं, एक नन्हा सा आशिक रसूल हमारे साथ है, जो ज़िला खुशाब चुआ से, ये हमारे भाई हैं सुबह खान, इनका बेटा है। ये भी इस सफ़र के अंदर हमारे साथ शामिल है और यहाँ से हम आपको दिखाएंगे बिलखसूस पाकिस्तान के, तुर्की के और इंडोनेशिया के लोग, बिल्कुल बुजुर्ग ख़वातीन इस मुश्किल सफ़र में अकीदत और एहतराम के साथ जब वो चढ़ रही होती हैं। और ये हमारा स्टार्टिंग एरिया शुरू हो गया है, यहाँ से चढ़ाई। अब तो स्टेप बन गए हैं, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये फिर भी चढ़ाई तो है। फैज़ फरमा हुई बेपनाह प्यार है, 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 बेपनाह। लेकिन उस गार के जी, लेकिन उस गार के कौन खुद रे में मौजूद एक सांप से अल्लाह अकबर कबीरा। ये स्टेप बने हुए हैं, चल रहे हैं, और ये आप ऊपर देख सकते हैं, वहां से हाजी साहब चल रहे हैं और वहां ऊपर तक जाना है हमने। ये रास्ते में ज़ाहिर के लिए, हाजियों के लिए ये पानी भी इन्होंने रखा हुआ है और ज़रूरत की चीज़ें स्टॉल में रखी हुई हैं। जब भी आप आए तो कोशिश करें कि जल्दी सुबह फजर पढ़ के फ़ौरन निकल आए। मैं आपको तो मशवरा दे रहा हूँ, लेकिन हमें खुद थोड़ी देर हो गई है तैयार होते हुए। इसकी समझ आ रही है कि जल्दी आने में। अभी कुछ लोग फजर टाइम गए थे
وہ واپس آ رہے ہیں, راستے میں ہمیں مل رہے ہیں. یہ ہمارے ناصر بھائی ہیں جی, اور یہ سب سے آگے آگے ہوتے ہیں. میں اپنے گروپ میں ان کا پہلا نمبر دیا ہوا ہے, تیز چلنے میں پہلا نمبر ہے. یہ ننا منا شہزادہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے, دیکھیں گے ماشاءاللہ. یہاں سے ہم, حاجی صاحب ٹھیک آ رہا ہے سفر آپ کا؟ تھوڑی سی ریسٹ کر لیں, یہاں پہ تھوڑی سی ریسٹ کر لیں, پانی پی لیں, پھر چلتے ہیں. پیچھے بھی کچھ ساتھی لیٹ ہیں. نبیوں کے بعد بندوں میں افضل ترین ہے, سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے. وہ یار غار بھی ہے, رفیق مزار بھی, فیضان اس کی ذات وفا کی امین ہے. بے پناہ پیار ہے, بے پناہ پیار ہے, بے پناہ. ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے, صدیق ہم رکاب نبی عمر بھر رہے. صدیق ہم رکاب نبی عمر بھر رہے. ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ, ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ, اب بھی وہ ان کے ساتھ ہیں مد نظر رہے. بے پناہ پیار ہے, بے پناہ پیار ہے, بے پناہ. آخری بات, بے پناہ پیار ہے, بے پناہ پیار ہے. خود بھی پڑھ رہے ہو, کہہ بھی رہے ہو, سب کو پڑھو. خالد حسین کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ بے پناہ پیار ہے, بے پناہ پیار ہے, بے پناہ پیار. ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے, ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے, ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے. اور اس غار میں, اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے, ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے. ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے, ایک محبت ہے اور حبدار ہے. بے پناہ پیار ہے, 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 بے پناہ پیار ہے. جس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی, جس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی, رب کا قرآن بھی, رب کا قرآن بھی, رب کا قرآن بھی. بے پناہ پیار ہے, بے پناہ پیار ہے, بے پناہ پیار ہے, بے پناہ. زانوے یار پر, اچھا میں آپ کو نہیں سنا رہا, انہی کے حکم پہ انہی کو سنا رہا کہ زانوے یار پر, یار فی الغار پر, یار فی الغار پر, زانوے یار پر, یار فی الغار پر. دولت دو جہاں جلوہ پیرا ہوئی, دولت دو جہاں جلوہ پیرا ہوئی, فیض فرما ہوئی, فیض فرما ہوئی. بے پناہ پیار ہے, 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 بے پناہ. لیکن اس غار کے
اچھا جی لیکن اس غار کے کون خدرے میں موجود ایک سانپ سے یہ تقرب کا منظر نہ دیکھا گیا